नमस्कार जय जगन्नाथ श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को सुस्वागत। तेबे आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा सीपीटी 2024 ओडिया पाई तथा यूजीसी नेट ओडिया 2024 एग्जाम पाई केतक गुरुत्वपूर्ण प्रश्नावली जहाँकि आमर साहित्य ज्ञानकोश बहिरो उद्धृत। तेणुक भिडियोटी को प्रथम शेष जाए पिलाने देखंतु। जो मैंने चैनल रे नुआ करी विजिट करचंदी से माने चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑल सेट कर दे थांतु। मु जहाँ भी अपडेट एवं इनफॉरमेशनल वीडियो छाड़ीबी तार नोटिफिकेशन टी आपण मानक पाखरे तुरंत जाए पहुँची जिवो। तेबे एठारे मु गोटे कथा कहि रखे पिला माने आम चैनल रे पूर्वरु साहित्य स्रोत सुनी बहिर प्रायतः सबु प्रश्न एवं तार सबु उत्तर को आमे संयोजित करदेछु बा अपलोड कर सारीचु। तो जो मैंने देखी ना हो से माने शीघ्र जाई देखी नेब। ऊपर आसुथबा आई बटन रे मध्य मु ताकु जोग बा जोड़ी देबी। तो तेणुक कहीं वरीड हेनी किंतु एबे जो लोक साहित्य आमे वर्तमान आलोचना करिबा ताहा ज्ञानकोश बहिरो उद्धृति लाभ करुची। तेबे चलंतु देरी न करी भिडियोटी को आरंभ करिबा। विषय होची लोक साहित्य। तेबे ई लोक साहित्य उपरे थिबा केतक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जहाँकि ज्ञानकोश बहिरे संकलित ता मध्यरु प्रथम प्रश्न को आमे पढ़िबा। प्रथम प्रश्न, ग्राम्य साहित्य, पल्ली साहित्य, कथित साहित्य, लघु साहित्य आदि केउ साहित्यर अंतर्भुक्त? ई जेतक साहित्य कहिली पिला माने ताहा सब लोक साहित्यर अंतर्भुक्त। लोक साहित्य कहार अंशविशेष? लोक साहित्य हेउछि लोक संस्कृतिर अंतर्विशेष। लोक साहित्य केउथिरे निहित? लोक साहित्य लोक जीवन सहित संश्लिष्ट बा लोक जीवन रे निहित। लोक साहित्य केउ साहित्यर जनक अटे? लोक साहित्य हेउछि शिष्ट साहित्य बा विदग्ध साहित्यर जनक अटे। लोक साहित्यर प्रथम संकलन किए केबे करिथिले? तेबे पिला माने एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, तमे यहाँ को नोट करि पारो। लोक साहित्यर प्रथम संकलन तमर श्री कपिलेश्वर विद्याभूषण नंद शर्मा करिथिले एवं ताहार मसिया थिला 1876 मसिहा। लोक साहित्यर वैशिष्ट्य गुड़िक लेख। तेबे लोक साहित्यर वैशिष्ट्य गुड़िक मध्यरे सन्निवेशित अछि संक्षिप्तता, पल्ली प्राणता, मौखिकता, स्रष्टाहीनता। तापरे परवर्ती प्रश्न, फोल्कलोर ओडिया रूपांतर कौन? फोल्कलोर ओडिया रूपांतर हेउछि लोक विद्या, लोक ज्ञान, लोकवार्ता। फोल्कलोर को किए लोक संस्कृति भावरे ग्रहण करिसंती? फोल्कलोर को लोक संस्कृति भावरे डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ग्रहण करिसंती। परवर्ती प्रश्न, लोक विद्या केते भागरे विभक्त? लोक विद्या आमर दुई भागरे विभक्त यथा मौखिक लोक विद्या एवं क्रियात्मक लोक विद्या। मौखिक लोक विद्या जहाँ मुखर मुख को प्रचलित थाए एवं क्रियात्मक लोक विद्या अर्थात आमर जेकोसी सामाजिक क्रिया, सांस्कृतिक क्रिया, धार्मिक बा नैतिक क्रिया माध्यम जहाँ प्रतिफलित होता है ताहाको आमे क्रियात्मक लोक विद्या बोली कहि थांती। परवर्ती प्रश्न, मुक्त पद्धति ओपन सिस्टम कौन? तेबे मुक्त पद्धति कहले पिला माने लोक विद्या संग्राहक निजे संग्रह रे संपृक्त न होई विभिन्न उच्च माध्यम रे तथ्य संग्रह करि थांती एवं एहा को ही हमर मुक्त पद्धति बोली कहि थांती। परवर्ती प्रश्न, अवरुद्ध पद्धति बा क्लोज सिस्टम कौन? तेबे लोक साहित्य रे अवरुद्ध पद्धति होची संग्राहक प्रत्यक्ष भाव में संपृक्त होई एही पद्धति रे तथ्य संग्रह करने को ही आमे अवरुद्ध पद्धति बा क्लोज सिस्टम बोली कहि थांती। परवर्ती प्रश्न, फोक एचमेलोजी कौन? फोक एचमेलोजी हेउची देवादेवी स्थान और नाम को विश्लेषण करी गवेषणार सूत्र संधान करने को फोक एचिमोलोजी कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, सौर पुराण तात्विक मतवाद थियोरी ऑफ सोलार माइथोलॉजी को कौन
କୁହାଯାଏ ବା ତାହା କ'ଣ? ତେବେ ସୌର ପୁରାଣତାତ୍ତ୍ୱିକ ମତବାଦ ବା ଥିଓରି ସୋଲାର ମାଇଥୋଲୋଜି ହେଉଛି ଲୋକ କଥାର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଧର୍ମଗାଥା ତଥା ମିଥ୍। ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ମିଥ୍ ଅବଲମ୍ବନରେ ସୃଷ୍ଟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଲୋକ କଥାର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସୌର ପୁରାଣତାତ୍ତ୍ୱିକ ମତବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନୋଟ୍ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌର ପୁରାଣତାତ୍ତ୍ୱିକ ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସୌର ପୁରାଣତାତ୍ତ୍ୱିକ ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତମର ମାକ୍ସ ମୁଲାର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଫିନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ତେବେ ପିଲେ ଫିନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଇତିହାସର ପ୍ରାଣ ଲୋକକଥା ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାଏ। ଲୋକକଥାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କଥାରୂପ ବା ଟାଇପ୍ ଓ ଗଳ୍ପାଣୁ ମୋଟିଭ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଲୋକକଥାର ମୂଳ ନିରୂପଣ କରିବା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଣ୍ଟି ଆର୍ନେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଫିନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଗଲ। ଫିନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଜାଣିଲ, ତା ସହିତ ଫିନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ? ତାହା ଆଣ୍ଟି ଆର୍ନେ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ଫୋଲ୍କଲୋର ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଫୋଲ୍କଲୋର ଶବ୍ଦକୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଫୋଲ୍କଲୋର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଗବେଷକ ଜନ୍ ଫ୍ଲିକ୍ସ ଭନ୍ ଜନ୍ ଫ୍ଲିକ୍ସ ପ୍ରଥମେ 1803 ମସିହାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଫୋଲ୍କଲୋର ସୋସାଇଟି କେବେ ଓ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଫୋଲ୍କଲୋର ସୋସାଇଟି 1877 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋକ୍ଲୋର କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋକ୍ଲୋର କଂଗ୍ରେସ 1891 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଓରିର ସ୍ଥାପକ କିଏ? ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଓରିର ସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି ଥମ୍ପସନ୍। ପୁରାଣର ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ମାଇଥୋଲୋଜିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ତେବେ ପୁରାଣର ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ବା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ମାଇଥୋଲୋଜିର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତମର ଜେମ୍ସ ଫ୍ରେଜର। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଏହା ଉପରେ ଥିବା କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ତୁମର CPT 2024 ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ବା UGC ନେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ତୁମର ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ, କାରଣ ପିଲେ ପାଠ ବାଣ୍ଟିଲେ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ। ତେବେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।